बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हारूत और मारूत के बारे में। मुझे उम्मीद है कि भले ही आप लोग इन दो किरदारों के इतिहास से वाकिफ ना हो, मगर आप में से ज्यादातर लोगों ने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं हारूत और मारूत की। वही हारूत और मारूत कि जो असल में इंसान नहीं बल्कि दो फरिश्ते हुआ करते थे। दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी हमारी इस दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद है। हैरानी की बात तो यह है कि हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते आज भी न सिर्फ हमारी दुनिया के एक खौफनाक कुएं में कैद है, बल्कि साथ ही साथ उस खौफनाक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना भी कर रहे हैं, यानी अपनी खतरनाक सजा काट रहे हैं। मगर प्यारे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हारूत और मारूत नाम के ये दोनों फरिश्ते कौन थे, और आखिर इन दोनों फरिश्तों ने वो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था कि जिसकी वजह से आज तक ये लोग हमारी दुनिया के एक कुएं में खतरनाक सजाओं का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सकेंगे कि आखिर वो खतरनाक कुआं हमारी इस दुनिया में कहां पर मौजूद है कि जिसमें हारूत और मारूत को कैद किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है, और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो छुपा हुआ सवाल है जिनके जवाबात तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर में मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर तो दो तरह की रिवायतें मिलती है। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबाइन के अकवाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरेतो, इंजील और इस्राएली रिवायतों में आती है। जबकि उन इस्राएली रिवायतों में ज्यादातर उलमा और मुअर्रिखीन इस पर सहमत है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा आसमान और जमीन के दरमियान से पर्दा हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतना मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दे दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोग दरमियानी फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसीलिए वो सैयारा जोरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आजम भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में लटका दिया गया, जहां वो ता कयामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इस्राएली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन
افسانہ اور من گڑھنت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور چاہ بابول کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابول روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ یعنی ان سے ہی جڑا ہوا سمجھتے تھے، اسی لیے علم نجوم اور علم فلکیت میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے سماج میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ تلسم جادو تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی شہر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کے جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں شرائط کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کو نکارتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہ کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابول میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ لہٰذا جب یہ شہر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے وضع اور اسے ختم کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو چتاتے اور ان کے لیے صاف طور سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ہانی اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابول کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابول قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔